बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। तो फाइनली जी DAE वालों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप जाके चेक कर सकते हैं पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके। कुछ देर पहले मेरे कुछ दोस्त थे, सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि सर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दें। कुछ पॉइंट हैं जिनकी समझ नहीं आ रही। तो जनाब ये सारे पॉइंट्स, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को दी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आता है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है, आपके जो सारे सवालात हैं, उसके जवाब इस नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, ताकि आपके जो सारे सवालात हैं वो आप उनसे सेटिस्फाई हों। तो चलें इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। तो जी स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से आज ही, यहाँ पर देखें सबसे पहले डेट लिखी हुई है 02/06/2020। तो बिल्कुल जी आज ये नोटिफिकेशन आया है पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट से। तो ये आप मैं इसको ये नहीं कह सकते कि ये फेक है, तो ये बिल्कुल रियल है। सारी जो चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पर सबसे पहले जी इसके 4 पेजेस हैं। यहाँ पर आपको एक जो पहला पेज है, इस पे फ़ीस के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, कोर्स बताए गए हैं कि किस तरह किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, और 40% जो आपको पता है पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने आपको रियायत दी है, उसके साथ रियायत करके आपकी फ़ीस ये कितनी बनती है। और जिनको रियायत नहीं हुई उनकी आगे वजाहत आ जाती है। तो यहाँ पर ये गौर से देख लें कि आपकी जो टोटल फ़ीस है DAE DDM उनकी 1370 जो रुपया है वो बनता है, जो प्रोमोशन पॉलिसी में आते हैं। इसी तरह जो कॉमर्स कोर्सेज हैं उनकी 1250 बनती है। इस तरह जो मैट्रिक टेक वाले वोकेशनल ट्रेनिंग वाले हैं उनकी 1190 रुपये बनती है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोमोशन पॉलिसी में आते हैं, उनकी ये फ़ीस बनती है। उसके बाद जी आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो अहम चीज़ है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई हैं, सबसे पहले देखें जी इसके जो हैं 3-4 पोर्शन बनाए गए हैं इस नोटिफिकेशन के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है DAE DDM, यानी 3 या 4 साल का जो डिप्लोमा है, 4 ईयर कोर्सेज या 3 ईयर कोर्सेज DAE DDM। तो 40% कंसेशन एग्जामिनेशन फ़ी विल बी ग्रांटेड टू दोज कैंडिडेट्स हू फॉल इन प्रमोशन पॉलिसी। यानी इसका मतलब ये है कि 40% जो फ़ीस है वो जो प्रमोशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कमी होगी, और वो कौन कौन से है। तो यहाँ पर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले देखें, रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ DAE DDM 3rd ईयर वो पास्ड इन 1st ईयर 2nd ईयर क्लासेस एंड आल्सो हैविंग कंपार्टमेंट इन दोज 2 ईयर्स इक्वल टू 40% सब्जेक्ट्स ऑफ देयर फाइनल ईयर। तो यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि जिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उन्होंने 1st ईयर और 2nd ईयर के पेपर दे दिए हैं, उनकी सप्लीज़ हैं, लेकिन उनकी जो सप्लीज़ का रिज़ल्ट है वो 40% से ज़्यादा है, तो वो प्रमोशन पॉलिसी में आते हैं, उनको 40% जो फ़ीस है वो रियायत होगी। दूसरे पॉइंट में वो बताते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ DAE 4th ईयर वो पास्ड इन 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर क्लासेस एंड आल्सो हैविंग कंपार्टमेंट दोज 3 ईयर्स इक्वल टू 40%। तो 4 साल वाले के लिए यही प्रमोशन पॉलिसी है कि अगर उनकी सप्लीज़ भी हैं, कंपार्टमेंट्स भी हैं, तो अगर उनका रिज़ल्ट 40% से ज़्यादा बनता है तो वो भी प्रमोशन पॉलिसी में आते हैं और उनकी फ़ीस जो है वो 40% कम होगी। इसी तरह रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ DAE DDM 3 ईयर कोर्स 1st और 2nd ईयर क्लासेस इसमें आ जाती हैं। रेगुलर स्टूडेंट ऑफ DAE 4 ईयर, तो ये 4 किस्म के स्टूडेंट्स इस प्रमोशन पॉलिसी में आते हैं और उनको जो 40% फ़ीस है वो कम होगी। उसके बाद जी वो स्टूडेंट्स जिनका 40% रिज़ल्ट नहीं बनता, यानी कि उनकी सप्लीज़ है लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो 40% से कम है, तो उनको रियायत फ़ीस में नहीं होगी, उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम्स देने हैं, पेपर देने हैं।
تو یہ باقی بورڈز کی طرح ان کی پالیسی ہے. ریگولر candidates of DA, DDM third year who are having compartment in first year, second year more than 40% subjects of their final year shall appear in special examination by paying full fee. ایک تو انہوں نے اسپیشل ایگزامز میں ہونا ہے اور انہوں نے فیس جو ہے وہ فل پے کرنی ہے اور ان کو 40% فیس جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے سوال کا یہاں پر جواب ہے کہ جن کا رزلٹ 40% سے کم ہے وہ اسٹوڈنٹ جن کی سپلیز ہیں اور ان کا رزلٹ 40% سے کم ہے تو انہوں نے اسپیشل ایگزامز دینے ہیں جو کہ نومبر دسمبر میں ہونے ہیں. اس کے بعد باقی فورتھ ایئر کے حوالے سے بھی یہی پالیسی ہے. اسی طرح نیچے یہ ساری چیزیں مینشن گئی. اگر آپ کا 40% رزلٹ کم ہے تو آپ نے پیپر دینے ہیں. اور یہاں پر جو ایک بہت اہم سوال ہے جو بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے، ایکس کینڈیڈیٹس ایکس اسٹوڈنٹس کیا ہیں اور ان کے بارے میں پالیسی کیا ہے. تو یہاں پر اس کی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے. دا ایکس کینڈیڈیٹس آف DA, DDM فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اینڈ DA فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر یعنی 3 سال والے بھی اور فورتھ ایئر والے بھی are having compartment shall appear in special examination by paying full fee. تو یہاں پر تو ایکس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ جی کنفرم ہو گیا ہے کہ ایکس اسٹوڈنٹس نے پیپر دینے ہیں. ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، ایکس اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کر دینا چاہیے تھا. پتہ نہیں بورڈ والوں نے یہ کیا پالیسی بنائی، کیا سوچ کے یہ چیز کی ہے. بہرحال یہ اگر بورڈ نے کہا ہے تو ایکس اسٹوڈنٹس آپ کو پیپر دینے پڑیں گے، چاہے آپ کی 1 سپلی ہے، 2 سپلی ہیں، 3 سپلی ہیں، آپ نے پیپر دینے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم سوال گولڈن چانس والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے. دا گولڈن چانس کینڈیڈیٹس آف DA تھرڈ ایئر 4 ایئر کورسز who are having compartment shall appear in special examination by full fee. تو گولڈن چانس والوں نے بھی جی اسپیشل جو ایگزامز ہیں اس میں اپیئر ہونا ہے، ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. اور باقی جو ایگزامز کا شیڈول ہے وہ آلریڈی اگر ایز مینشن ان ایڈمیشن شیڈول آلریڈی ایشوڈ آن مارچ 10 2000 یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ چینجنگ نہیں کی گئی. اس کے بعد کامرس کے حوالے سے بھی یہی پالیسی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا رزلٹ 40% بنتا ہے تو وہ پروموشن پالیسی میں آتے ہیں اور ان کی جو 40% فیس ہے وہ معاف ہو جائے گی. باقی جو نہیں آتے انہوں نے اسپیشل ایگزامز دینے اور فل فی جو ہے وہ پے کرنی ہے. اسی طرح میٹرک ٹیگ اور ووکیشنل کے بارے میں بھی یہی پالیسی ہے، یہاں پر یہی چیزیں سب پہ لاگو کی گئی ہیں. اسی طرح نیچے جو نوٹ ہے دا ایڈمیشن شیڈول آلریڈی ایشوڈ آن May 8 2020 may not be extended and no admission data will be commented after due date. جو آپ کو ڈیٹ دی گئی ہے وہاں پر اس ڈیٹ تک آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے اور آپ کا جو ایگزامز کا شیڈول ہے وہ نہیں چینج ہوا. Punjab Board will finalize its promotion policy on the analogy of government notification and will be issued after issuance of all 22 Punjab promotion policy notification. This is subject to the final government promotion policy. Special examination is expected in November-December 2020 or whenever possible subject to circumstances. یعنی کہ اسپیشل جو ایگزامز ہونے ہیں وہ آپ کے نومبر دسمبر میں یا حالات اس سے پہلے بھی اگر بہتر ہو گئے تو وہاں ہو سکتے ہیں. تو یہ جی تھے جو اسٹوڈنٹس تھے پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہاں پر میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ ایکس اسٹوڈنٹس اور گولڈن چانس نے اسپیشل ایگزامز دینے ہیں فل فی کے ساتھ. تو یہ بورڈ کی جو پالیسی ہے تھوڑی سی یہاں پر کنفیوژن آ گیا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے، لیکن یہ اگر نوٹیفیکیشن آ گیا تو آپ کو پیپر دینا پڑیں گے. تیاری کریں، موٹیویٹ رہیں، انشاءاللہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے یہ پیپر دے سکتے ہیں. تو فائنلی جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.